Khulumka khapani takhuk te bukhuk song kok tripur nai tongnai lukorok kok tripur ni jorani kok panda o jorani kok panda o chung jorao ngai tongmani pati morok no tei kabangma juda juda topic rok no tui chung kok salayo uram phia tini chung kok salainai chini hasteni kaisa ter no kitingei a ter angkha halok ter taklai bai phil tham eba wai tham halok ter songsa jagai tongo haino hai taklai dolai hangkorni gonda tuisa ni rung no khlawo norok saimano thangne bisik nei romoino kasak kakhrang kabangma hokmo mokmo panda te nang sokmani hasteni chini bobagra rokni laiboma tai chini tripura hasteni kaitham je pending issue je taufan jingjal kasajak kaisa hingke ke chini script na tei jingjal kaisa hingke chini bisikatal na tei jingjal te kaisa hingke ke chini identity tama nglai abona tei je jingjal jeng koramo thong nglai tongmani jeng abo bobona na hini wan sulai tongmani phi o kaithani bisingo paithakni je identity tama ngnai o identity na tei no samong tangai tongo chini tripura hasteo kaisa mota abongkha Maharaja Bir Bikram Welfare Society a Maharaja Bir Bikram Welfare Society taboso dra kabangma lokorok no chini sinimung tamong nai tripura hasteni lokorokni sinimung jeng tripura sa rokni sinimung tabong nai jeng upojati de jeng sonduk de jeng tripura sa de na jeng alada jamatia koloi de borma riang hai hini de sini jaklai sini tripura hini de sini jaklai sini abono tino samong tangai tong motha maybe ba Maharaja Bir Bikram Welfare Society phaidi chung o halok ter halok festival tin chung kok salai grane chini ani loge tong ani yaksi babai tongo Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni tabukni achuk phang borom ganang Dr. Bijoy Dev Burma khulumka yang chini ani loge yagra babai tongo founder general secretary tangphang chini borom ganang Dr. Devdulal Tripura khulumka sir hege phaidi chung puilao no chini borom ganang Dr. Bijoy Sarna sanglai halok festival khaijakmani Maharaja Bir Bikram Welfare Society pe taklai pe bisik tham ongkha naharmung tamono naharmung no naharlai o halok festival khaijaka o halok ward ba o halok festival no lukorok katalkho kahamke joton sasok bai maiyako phia taklai ni simi chungkha khane kok tripura jesuk mansak o halok festival tangbagi palai jagi tong aborok no norong thani pir khangke ke chung teibo te kaisa sini jingjal identity jingjal kasai tong mane aborok no ter yakak lai manan kha khayo aun bagino gonda tisane halok tero jotno phaibedi tai gonda tisane halok terni laibo mano tui abone ya phang yarang no tei chung tabok salai ne sar nahar mung tamo bob haini bagai norok Maharaja Bir Bikram Welfare Society khajakha tai o halok festival ni nangsuk mani tamo kok thai halok kok thai no obon ta na harmong monori chung sijak tung obo halok kongkha kok wanje behne সম্পর্ক tai ingraji behne relationship borok hamjalani borok kathalanani sinilanani obono halok chung halok ni inspiration mama khai rasmalani simi chung banobo rasmalani chini saimano chung pasta lohor tong volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 volume 5 jai tong o rasmalan tikchang ko kisan bing sano rasmalani first jeta ni prothom khondo jeta first volume sujak tongo purbi rasma silo tripur basate actually kok borona chung age tripura ba tuipra kok sesa kok thebe kai tuipra abono evolution ng tui tipra ngi thangka bo ngai english to kai tipra sio ngai abo sanskrit sungai tripura ng thangka ngai radu moham thakuni simiche ok kok borok ok kok thai sokpayo ngai age kai nini abo chung chini ko tipra sa rok sa kok tipra ba no to salayo ngai uje age tamle rasmala bo nini এই ত্রিপুর ভাষাতে ছিল আমাদের ধর্মবান কোন মল তিনি প্রায় 700 বা 800 ইয়ার্স ওখানা
Sokrasu banasoi noi no dimnismi Brahman kulen sokya pondit bro. O pro Dorabindu chontai bo chini age chini raja tom ba chini je rajani bosmo raja tom ka botui je 14 দেবতা ni matai chibru ni je head priest ojai kotor chontai hinu bono bose o buagrani live bono bose suyo obo nini kok voice fijago মানে অবন প্রমাণ করে যে আগে ধর্ম মাইকনিস কাং জুরা তুই কক বড় তো মানে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে অবনে দিনে প্রশাসনের সামনে যত কিছু কক বড়বানি উই তো মানছে কাই যখন ইনি তাম যখন শুক্রাস মানুষ সবাইকে বসে অস্বস্তি ক্লাই নিনি কক ওয়ান জুইবা বাংলা ভাই চিনর হাফাই কা চিনর হেঙ্গে তাবুক ও জায়গা যেটা ও রাসমালা তাম সুইজাক দङ যে Hosom bujon ni kasih koktom, ang hist ang rasmal ko extensive ang porika. Hosom ni volume 1 ni 146 page hosom bujon, orang tanggal cini razaro, cini saya mana cini tripura cung saya mana ponco tripura ni kokso saya mana jago. Ni tahu cung jalan dapur masuk tu sekarang itu ni, busu 150 kalau cung dapur masuk mana agak tripura sulit, tringsi sulit agak kai. Tringsis filay. Ngay chini babasun pa khana bo rajana rang de boy o title payo bro. Hengke depomaro. Hengke 150 years. Awan sa chini je agini je dolil rok tongo tam tongo ora khai tring fijak. Chini je dolil rok jagani dolil rok tamoro pala rok kai pro tam pro to ba o jago tring ni fijak tongo. Hengke oja tam khatamo oja hosom bunjin kok saman ke raja chini je deborma jomatia nini riang ekhane oke jara kobro samaya bron kai non kobro speaking bro kai halam ne jotono dulbe ko jaga tabo kaisa o jaga tin kaisa tamo kisa wana jaga je kobro sanai rupini bai koloi bo o jaga khob jakha Family bagla khob jakha abo ki kono official minister da unkha na je অসময় তো রাজা নাই যারা মন্ত্রী সং তনাই বতো ব্রক তো চিনি কালচার সং ব্রক সি আপনি নি ম্যাক্সিমাম নো কগওয়ান জি হানাই রক পরে চিনি ব্রক প্রশ্ন করুং সাবি নো ব্রক চিনি প্রশ্ন বিসং প্রশ্ন করুং কুরুই রংনাই সিলাই কুরুই 10 নো টিপ যাও কলকাতা জি 10 তাম 10 যারা প্রশ্ন রং হয়তো ব্রক সিলিয়ানা হকলে ব্রনো খবই খিবিকা হেনকে ও পঞ্চায়েত ত্রিপিনো chini Maharaj bir bikram pon raja bo tam hawo reserve khat sung saimon hobo ga siri sitin simi o je chini je tripuri dofani je boro tombayo jotno thumsa khlawe kase jaga kathari tonani dofa snai ton bageno chini raja hosom bujon engka arjon ngar kaisa te kok thai tong ko bai ha kuthum man to thumsa ngani 이제 따보 좀 사람들 가서 저도 안 사람 저도 사람 좀 이제 이 진이 이제 화드는 붕 파르작만이 꼭 저도 꼭 물어보 할람 브로코 브록 사야 근데 할람 할 람작 리앙 바 리앙 또 코브로스 코소리 이제 하는 까이팽 브로코 브록 사야 꼭 브록 꼭 타이노 몰섬 꼭 브록 꼭 타이노 랑콜 브록 꼭 사야 꼭 브록 꼭 타이노 Hengkai abo je rasmala ni je ang study kene mani kosumo abo chini 47 king jong samra je chini joto hukumu mukumu chini kanmung chunmung kai mane raida thipru ta pakil thana tero tam burung nai bulung burung nai jang nai ije tam samra em chu samra chuan lais nam tlam mane tam khai tam nei rik nai ni mul buthai jong samra sei bikhara kerang kothma je subre raja cibung sing surunggo cibung ni thanai surunggo bumul buthai no phurung mani sai tungton sai mano ko jong e charai emon ki boido ko jong charai phru bijab ro age 2 3 no bijab ro tong go tabu hujak be khabo kuri kha ni kai suru raja ni molli simino o khosmo je hosom bujoni abo ba hakuthum obono jangjang mani enga kaisa reference ni no je jong je agression ko brok sanai ko brok saya joti kali tong mani kapeng hindi molsom hindi hin obne reference ang kaisa apang kaisa ras tam simi ras masang porikha no bo
kok panju sijak kai sanam sungo chini subrai raja umkha je mane tiluchon hino ko bro chung subrai hino kai bin bono nini i je unoko tini je tip je mutro tak zamani actually abro kasam ko bungkha subrai khong hino bono subrai khong bin subrai khong bin bungai se abo tam khlai jago kai bongkha nini Yudhishthir ni সমসাময়িক মহারাজ যুধিষ্ঠির সমসাময়িক ব সুব্রাই রাজা ব ইন্দ্রপ্রস্থ থাংজা তার মানে মহাভারত জনানি কেচিন রাজা তো চন্দ্রতে বসকাংগছে নি তাম চার বসকাংগছে হেংকাই কারগমা থঙ্গ ওই কারগমা থমা ওই যে তাম রাজমালা সুইজা ব থাঙ্গই মালাইখাত এই যুধিষ্ঠির থাং মালাইখা ইন্দ্রপ্রস্থ থাঙ্গই ও মালাইফ্রু বিন লগে মুগলেশ্বর রাজা বতঙ্গ সময় সব রাজমালা মেকলিন সাও তাও মেকলি মুগলি মেকলিন সাও জংখাই মুগলিন সাও কবর মুগলি মণিপুর ওর কাছে সামনে আং কাছে পড়ে যে প্রথম খণ্ডনের ত্রিলোচনী পেজ নাম্বার 37 সুইজাক দম ত্রিলোচন দিগ্বিজয় এই মতে নরপতি বঞ্চে কতকাল নানান জাতীয় বহু শিলমহিপাল কাইফেঙ্গ চাকমার খুলঙ্গলঙ্গাই তনাই তয়ঙ্গ আর ইয়াং আদি থাই থানাংশির প্রতাপ সিংহ আছে যত দেশ লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাতি শেষ এইসব জিনিবার ইচ্ছা মনে হইল পাত্রমন্ত্রী সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল পাত্র দি অনুমতি লইয়া ত্রিলোচনে যুদ্ধ সাজে করিল চলিলেন সেনাসনে রাজার আদেশ পাইয়া সকল সাজিয়া ক্রমে ক্রমে সর্বরাজা বিক্রম জিনিয়া তার রাজা দূর করি যুদ্ধে ক্ষমা দিল ত্রিলোচন সেনার মধ্যে সকলে আসিল মানে নিনি ও যে কাইপেং মলসম চাকমা ও কাম কক থাকে বড় ওই যে লঙ্গাই তিমা চুংছে মনে লঙ্গাই তিমা থানাংসিকাই তারপর যে প্রেজেন্ট মণিপুর ওকে থানাংসি ওরা যে তুয়ুং হিমান তুয়ুং খাই তুইমা tuyung no di masarok hino bolong tam hino brok dilau bra hino di masarok oko asam ni brahmaputra bororok hino bolong butur ek সময় তো চিনি যে তিপ্রা মানে যে তিপ্রা বা ত্রিপুরি ni borosa dimasa যত থানসা তং মাসে আগে সুব্রানি মল যদি চুং থানসা তং মানে সুব্রানি বসা সুব্রা থিমা পড়েছে দক্ষিণ সাবে বিপ্রতীপ ও সিংহাসন সেগলে কালাইছে চংফ্রু দিমাসা বরসরাক বাই চুং কাকলাইও ওকে ও রাজমালাও দিনি সামকাই ওই সুব্রাই রাজানো ও তামনো হসম বুজন কসম বসম জাঙ্গই ক্লা থাং বসম এই অফরন সিমি হেকে ও 5000 বছরনি ইয়াবো তামো জেনারেশন টু জেনারেশন চিনি বুবাগ্রা সং কুসুং সিম কুসুং অন পালাই ফালেও হেকে 1949 ni simi abo tesa abo এই কারজাকা স্টপ থাকা হেকে তাও চুং সামনে যে তাবো সারা তাও চুং তেসা এমপি দল চুং প্লেক এক্সটেন্সিভ অবন চুং স্টাডি খালিকা যে চিনি হুকুমু মুকুমু কালচার যত কমরো হেকে তাবো তো নিনে গ্লোবালাইজেশনের যুগ টিভি সবকে তাবো নি নেট সবাইকা अब एकदम चिनी नकबिसिं पाइ हापायो चिनी हुकुमु मुकुमु जारा नि चिकन जारा हदा तंग दफा तंग बरक इनफ्लुएंस न कमना नाइ तंग मेखा तब जो साइमनो चिनी दफा कैसे करबं हिना कैसे हदा तंग ब्लैक ले बरक हयतो हार्डली तब 200 तंग ना कमना थाका एकदम अन द बार्स अफ एक्सटेंशन एमन कि কক बरक बनिनि जे यूनाइटेड नेशन नि एन्डेंजर लिस्ट तंग एन्डेंजर लिस्ट इनक्लुड थाइजा কক बरक কেউ যদি ইন্ডাস্ট্রি নাই মানো অবা এক্সাক্ট তাও সেমিয়া মোটামুটি তো এন্ডাজ লিস্ট মানে বউ এন্ডাজ মানে বসত ও কমর থাংফম মানো কমাই থাংফম মানো কমাই থাংমানো অবদি পৃথিবীনিসিম বসু ল্যাঙ্গুয়েজ বসু ককথাই বসু হুকুমু বসু মুকুম কমাই তঙ্গ কে তাবনি ই বিসং শব্দ চুং ভাই থাঙ্গই তো নাই ভাই ঠিক তো নাই অবন লাম কারেঙ্গনা চুং তাইসা তামপ্লাই চুং ভাইছে যিনি যে আগেনি যে ট্রেডিশনাল চুং তাইসা রিভাইভ মাখাই নাই চিনি রিলিজন চেঞ্জ মানো মল চেঞ্জ মানো নিনি যত কিছু চেঞ্জ মানে কিন্তু চিনি যে ট্রেডিশন যে ঐতিহ্য চিনি যে হুকুম চিনি যে সম্পদ অবলে চিনি হিস্ট্রি চুং যত চুং মাথাঙ্গে মারো নাই
Open bagano chung rasmala sim je hosom bujon obono chung yasalai tini chung bon tesa kadal klai abno halok nei chung bung pharoi chung obon tesa tamle thim khai halok hosom bujon obono halok klai bung phare chung kadal klai it 21st century chung chengoi dikha bono মানে যত দফাতে হদারক এক লগে আজলে সিমিয়া অব নাইদি chung saimono oro Tripura chung je 20টা হদা tung 20টা হদ হয় না চিনি ত্রিপুরি দফা একে যারা কবর আগে তো নিনি যারা কবর নন কবর স্পিকিং বড় হালা ফিনে যতন খব যাক মানে চুং তেসা আপনক আরে ন চুং কটক ঠাইনে মাকে আরে কত কাটা তাবু তাবনি ডেমোক্রেট আগে তো রাষ্ট্রযত মানে তাবু গণতন্ত্র ফাই সপাইখা সেকুলার যত ধর্ম যত বড় ইন্ডিয়ান তামো বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি হ্যাঁ ওরা যেরকম খুম পদ্ম বানায় গোলাপ ফুঞ্জে বানায় অজারা লামকও বানায় খুম দুকমালিও বানায় যত মাখাসে অবশ্যই রিয়েল ইন্ডিয়া কাসনা বলে অবশ্যই দিস ইজ দ্য বিউটিফুল ইন্ডিয়া দিস ইজ দ্য রিয়েল ইন্ডিয়া আসল ইন্ডিয়ানি যে যিনি যে আম্বেদকর যে কনস্টিটিউশন খুইলাম থাকা অবনি রিয়েলি রিফ্লেকশন অফিসিং নাই যেফোর যত নিনি গোলাপ খুমনি পদ্ম খুমনি গানাগাড়ি যেফোর চিনি লাংমাকো খুমবা বারমানায় চিনি সাম্পারি খুমো বারমানায় অবন বাগৈনো চিনি হুকুম তাইসনো বাগৈনো chung halak cenglayo chung samne je cikon asok chung go kaipeng rok ei bisi brum borok ni ei berai tu brok boni kaisa ta ter brok pale oboti garo rok pale leyo oboti halan rok pale leyo chung busu haza bosor chung kathai tonglayo kon separate tabu ni 1914 ne semi ei je separate thale khlai mani अब कैसे नहीं पैसे कैसा हारी हैंग तुम chung dang tong layo thansa tong layo chung khrak sa ne chini language ne chung silia bini hukum ne chung sia bini hukum ne bini kan mung chung silia engka om kan chung joto no tino tam salsa chung sala chung sai na kha January ni 7 tarik engka chung tabu tamu ka jetai partition ke phai tong ba ko chung 2 din khle tabu ko saro joto nini o hoda joton phai benai Deburung fainai jomaiti fainai kaipeng fainai morsum fainai riang fainai koloi fainai joton fainai phai akai brok jajani kanmung chunmung hukumu mukumu mosamung recapmung joto di fainai phai akai odino janjan phunglai chung sinlai chung hamjolai kathalai halok bolai obonka halok festival ni asol kok bothoma yang sar dem dulal no ang jeta singna musuman ke norok de Maharaja Bir Bikram Welfare Society khajak mani je nahar mongno ti norok khaka ta sing sarta saka halok osmo bujon bubagra rok obo to 1949 ni pore hike hoyto baba stobongi থাকা কিন্তু আবো দুর্গা পূজা নি পরে দশমী পরে একটা দিনবুদি রিং জায়গায় নরকনি ও হালক ফেস্টিভ্যাল কে ডেট ফিক্স দা এক প্রশ্ন আনি আবো ডেট ফিক্স যেটা 7 তারিখ নিতে প্রত্যেক বছর খাইজাক নাই আবো কাইসা আনি প্রশ্ন তে কাইসা হাঙ্গে তাবসক যারা বিশিক নেই খাইলে কে নরক যে বসক রেসপন্স মাংখা অবাহাই হালক বলাইনানি বাগै থানজা आंलायनानि थांथाने ते प्रासारनि केबें मुंखाबो मतो काइसा केबें मुंखा पॉलिटिक्स ता काइसा केबें मुंखा धर्म এখানে নরক অবনো ধর্মতে পলিটিক্স না বাহিকে তো নেই নরক ওচেং সামান নং যেহেতু ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারি বা অবনতি তাই ইউথ নি বিসং বসক অবন অঙ্ক খাইতং মানে এট্রাক্ট খাইতং নি পিলানি কোশ্চেন কেতাম সাকামু পিলা কোশ্চেন ডেট কি ফিক্স দে প্রত্যেক বছর ডেট ফিক্স যিনি অব তাবু তাকলাই বাই 3rd ইয়ার চলে তঙ্গো কে যিনি ডেট ফিক্স ন 7th জানুয়ারি প্রত্যেক বছর 7 জানুয়ারি খাই তংসং একে যিনি মেইন যে হালক ফেস্টিভ্যাল বা যিনি এমবিবিডব্লিউএস নি মেইন লক্ষ্য অংখা যে সোশ্যাল মুভমেন্ট থ্রুতুই যিনি সমাজ ন जों बाहायके खसानाय बाहायके जों एडभान्समेन्ट लां थांनाय अबनंखा যিনি मेइन যিনি थीम दं जे हालक फेस्टिवल नि तबंखा अबंखा वन विजन वन मिशन ताई वन आइडेंटिटी के तबु नादि वन विजन वन मिशन ताई वन आइडेंटिटी व्हाट इज आवर विजन तासिं चिनि ताकु ककरा डॉक्टर विजय साइथांगा जे हसम भोजन आगे चिनि त्रिलोचन राजा बा सुब्राय राजा बजे खलाइक्लां थांमानि
अब चिनी लास्ट राजा पाइथाक राजा महाराजा बीर बिक्रमनि आमल जरा खालायजाक थांखा फियाबा जाफ्राव जों इंडिया बाय मार्च ओं थांमोन उलखे थांखा ओ हसम बुजन जे चिनी जे यूनिटी चिनी बरक बा चिनी तिप्रासा बा त्रिपुरी दफानि बिसिं जे यूनिटी दंमाने अब जों तिरु कमार जराओ जों माने इंडिया बाय मार्च ओं सिगां नुकजा खाजे जों यूनिटी जे दंमाने गोबां मा दफा चिकन दंफानो चिनी बिसिं आसुक चिनी ओना डिफरेंस नुकजा किया जतनो आप्रुक तम तमन चिनी आइडेंटिटी तिनि जे आं बिजन नि कक सामने चिनी आइडेंटिटी नि कक सामने त्रिपुरा जाति बा त्रिपुरी जाति संस्कृत संगे जों त्रिपुरी बा त्रिपुरा थांखा एके ओ जाति काइसान सिनिजां आप्रुक नों तिनि सेंसस बिबरणी ने जे 1931 जे चिनी अमरेंद्र समरेंद्र चंद्रदेव बर्मा जे सुइक्लां थांमने बा खाइक्लां थांमने अरबो नायनाय दि और कुन जरा नों मांगला जे ट्राइबेल उपजाति जनजाति संदुक अमाय ककथाय मांगला और पार्टिकुलारली ककथाय तंग जेनि त्रिपुरी जाति बा त्रिपुरा जाति अमाय ककथाय सुजक तंग ए तासिं चिनि ताको अक्रा सामाने कक बजे ना चिनि इंडिया बाय मार्च सिकां ताम तंगमनि जों बा अबनि सिकां त्रिंग जे सुइलाय माने त्रिपुरानि शर्ट ओं थांगा त्रिंग अमाय इंगा आं सरि कয়েকদিন सिगां कासा दलिल मांखा बा पर्चा राजामलनि पर्चा 1911 नि पर्चा मांखा और तम सुइजाक अबका विश्रामगंज तम मंगां मितमालिया तम देबबर्मा तबके देबबर्मा सुयो अप्रुक त्रिपुरा न सुयो के सर हिंके के त्रिंग और तम हेका उ त्रिपुरा सुइजां न काट खै देबबर्मा सुइजाक खैमानो तबक अम हाय पर्चा रकटा अबके राजामलनि पर्चा महाराजा बीर बिक्रमनि सिगांनि इनके नायने दि तबक जे चिनि आइडेंटिटी नि जे तिनि आं कक्सना थांथानियो जे बाहाय ओंनादि जे मार्च ओंना सिगां चिनि आइडेंटिटी त्रिपुरी जाति तंगमानि पंच त्रिपुरी तंगमानि मार्च ओंना लो थांगा ओ जे काइसा जातिनो तम खाइस्रामका तिनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन पूरा 19टा 20टा जाति के पार्ट के जों माने स्रामजा थांगा अब कि साइमन्टिदि स्नामका नाकि इंटेंशनली खाइका अब जों माने बांसक माया दावबो ना अब तो ओ जे कलय रुपिनी रांखल ने ग्रुप खाइ जे बुबाग्रा रक महाराजा बीर चंद्र माने कोने आमलनि जरनजी माने किन्तु राय साय हेरनि जे व्यवस्था खाइ माने आ व्यवस्था तो आ फरन जिमिनु किसा तिब्रा सरन बिसिङ किसिसा आफरनि सिमे तंगो हाँ गति प्रसारनि बिसिङ अमाय तंगो जमन नि चौधरी तंगो राय तंगो नारायण हिन तंगो अभाय गबांग तंगो दो अब खे तो आफरु तो तंगो फेबासिनि जे जाति जे परिचय तंगमनि तंगमनि त्रिपुरी जाति बा त्रिपुरा जाति हाइनमले तब इंडिया बाय मार्च थामा पुलो ताम थाखासिन जातनि परिचय जों त्रिपुरी जाति हिमालयलिया और त्रिपुरा जाति बसुन सेनि जागलिया तब के चिन जातिनि मुंताम थाका उपजाति वानसा रके उपजाति साइ तंका हिंदी सानाय रके ताम साइ तंका जनजाति तंफयोका त्रिपुरा हंगे संदुक सिंह तंफयोका एके अम बाहाय के सिनि जातिनि परिचय बा इंडिया बाय मार्च मा हलो बाहाय के माने चेंज थांबा जाति तो जाबो नों जाबो नागानो सादे बा मिजोनो फानहन्दे बरोबो तो सिमिलारली जों हायनो जेमन शिड्यूल ट्राइब फेसिलिटीज नाय दङ मिजोरो बनाय दङ नि नागालैंड नि बरो बनाय दङ नॉर्थ ईस्ट नि प्राय जतो बरो नो शिड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज नाय दङ हेके बरोनि परिचय बरोनि आइडेंटिटी ताफोनो मिजो नागा हने जों माने ताबो जों बरोनो अनार दै दङ जे बरोनि आइडेंटिटी नो ओरिजिनल आइडेंटिटी जों रेफर खालाय दङ तब बा एड्रेस खालायो के फियाबो चिनि आइडेंटिटी के बरो थां सय काने गरे जों जनमो तो जों त्रिपुरी बा हिनि सिनि जाना तंगमाने जन तम बरो रक्तम खाय तंखा जन वानसा के उपजाति चिनि बरो के संदुक हिंदी सानाय रंग के जनजाति इंग्लिश बा के ट्राइबल अम हाय चिनि जातिनि परिचय सिकरिका अम ओ कक थाय ओ पार्टिकुलर चिनि आइडेंटिटी तै आं अनेक जागायाव आं चिनि जरा बुद्धिजीवी पार्टिकुलारली नि इंजिनियरिंग सोसाइटी थं हा अमाय गोबां मा जागा आं कक साव जे बराबर इंटरेक्शन खायफ्रो के बाक्सा बरक साव जे जों तानि चिनि आइडेंटिटी जों ट्राइबल हिन रनाबा वी शुड कीप चिनि आइडेंटिटी जों त्रिपुरी हनै रना नांगौ कारण अब चिनि आं सामको गया चिनि खुद चिनि पाइथाक महाराजा बीर बिक्रम बबो त्रिपुरी जाति न सुनो
माने चिनी जाति न परिचय रेख लंथंखा तानी ओ जाति परिचय नि नाइ मेबा तानी बुई फातनि बरक जदि आनो फाइ ट्राइबल रिंगा का पानी तानी ट्राइबल न बा तानी परिचय ट्राइबल न बानी जाति परिचय ताम ट्राइबल न बा बुई खरस फाइ जदि जनजाति रिंगा कानी तानी परिचय जनजाति न बा खरस फाइ वानसा को उपजाति का तानी आनी परिचय उपजाति न बा नाउन नों कुन समय ट्रांसलेट खालामि आबले कायसा खरकसानि मंगनो जदि आं क बरबें तंखा का बन ट्रांसलेट खायै अन लैंग्वेज तलां थांखा के अब बिनि मुंसे करिं थांबले हायनाबले ना बिनि मुंसे करिं थांबो तब सयानि देबदुलाल न जदि आं तब वानसा कगबो क बरबो जदि स्राम थांखा के मताय बसाङा के देबदुलाल से करिं थांगो र मुंसे पूरा चेंज सिं थांगबो मीनिंग सेम मंगमनो किंतु मुंसे चेंज सिं थांग्रा खाने अब हायतों मायाबले जेकुनो नाउन अब कॉन्स्टिट्यूशन सुजंग थं जेकुनो जगह सुजंग थं अब न ट्रांसलेट खायनि लैंग्वेज ते फेगां के अब पूरा मीनिंग से चेंज थांगो जेमन सेनि उपजाति माने वानसा कक पाय इट इज नॉट ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म उपजाति भाई के अब कैसा जाति नि परिचय मनबा इनके ताइबो तंग आं सानो खायसे इनके तसिन जे सामानि नो ओइ जे गोबां इंजिनियर रगबाय बां इंटरेक्शन उफ्रुगो ताम कक्सा बाक्सा बरक सावो जे जों शेड्यूल ट्राइब फैसिलिटीज नामा बागै नाके जों ट्राइबल हनि परिचय गो इनके आनी आर्गुमेंट का हाइसे जे शेड्यूल ट्राइब फैसिलिटीज नागो जदि आं जदि तबुक आं जदि ट्राइबल हनै जदि आनो परिचय रेखा के आं जेफ्रुक शेड्यूल ट्राइब फैसिलिटीज नालिया इनके आनी परिचय तांनाय आनी एड्रेस तांनाय आनो भाई के बरक आनो एड्रेस लायनाय बो परिचय बा आनो एड्रेस लायनाय शेड्यूल ट्राइब फैसिलिटीज बो फुना बां तबुक शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट तंगैसे आं अबन आनी कागज पत्र लगे जमा रखे तबुक जे फॉर एग्जांपल साकरी आं एप्लाई के क्या साकरी आं रिजर्वेशन नि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जमा रखा आपरो आं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अब मोननाय साकरी मोननाय आं जदि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नों जमा सेरलि आं के आं तो ओपन कैटेगरी से हाब तंगले हानबले ना आनी परिचय कि ओपन तंगिया ब्लानि परिचय बा आनी परिचय जनरल तंगना को गयाब्ले आन रिजर्व बुंबाय ब्लानि परिचय आन तो कैसा माने आइडेंटिटी बानी एथनिक परिचय तंना को ब्ले हायदे बना ओनो आं सामो को कायसे इनके कैसा आर्गुमेंट का बाहायने दि ओमा कैसाव हेके नों नायने दि तबु आइडेंटिटी तबु जे सामाने जे फैसिलिटीज इन थ्रुते तासिं साका फैसिलिटीज इन थ्रुते आं खालिया तबु आनी चराय आं बिनि सर्टिफिकेट जे करि बिनि परिचय तांनाय से इन फ्यूचर तबु सपोज से आफ्टर 100 years रिजर्वेशन करी माने गवर्नमेंट रिजर्वेशन एबोलिश खालायखिबका ते शेड्यूल ट्राइब फैसिलिटीज मालिया शेड्यूल कास्ट फैसिलिटीज मालिया क्या आफ्रो आनी आइडेंटिटी आफ्रो बुदे ट्राइबल तंगनाय बस आनी माने वंश की आफ्रो बुदे ट्राइबल तंगनाय बस शेड्यूल ट्राइबल तंगनाय दैट कैन नॉट बी माय आइडेंटिटी कतर सोंमं सर आबानि लगे आं तसिन जता सोंमानिता जे आइडेंटिटी नि प्रश्न ताबो नरक एमबी महाराजा बीर बिक्रम खाजामानि यागुलो जे गोबां दफा थारक बाय नरक गोरोंलायनायखा बरकनि रिएक्शन तामो बसके नों हेल्प माने दं आबो आइदो नागालेन्ड जों सामनो जे प्राय 25 टा हला तंबरनि बनी बिसिं एत फेले मुंता खय खय कक सालेमिया माने कक मिली कक मिली आउ जति फेले बनो नागामिस आसामिस न ता बंनि केप इउनिफॉर्म क्लब नागामिस ला ब्रक जुआ जुखले हेन फानो से ब्रो नागा हिनि सिनि जागो अरुणाचल प्रदेश 129 टा बंनि ताम तं ट्राइब तं जागा हेम ब्रक अरुणाचलिस आं कासे कक सानो जुजुं जेफ्रु जों तामसिन जों फाता थाम त्रिपुरा फाताराव थांगा आं जफा संगाय नों बरनि फाय आं त्रिपुरानि निनि परिचय तामो निनि दफन परिचय तामो आं ताम सानाय ट्राइबल सानाय नां त्रिपुरिन सानाय आं जखन इंडियानि भारत थांसाव आं ताम परिचयनाय आं इंडियान हे दाबा खरसा ब्रो मणिपुर से क्लास था जन बो मणिपुर से फादर थांगो इंडियन तो बिसिन थांगो बोताम से परिचय मणिपुरी हुनय नागालेन्ड बो नागाने परिचय इनके चुं त्रिपुरानि इ त्रिपुरा हानि बसा जुखदा निजन त्रिपुरानि परिचय मेंमानि आनो नंतिनि शेड्यूल कास्ट फेसिलिटी दिखायने नं आनि ओ जे
dofani kaisa bumung nung sewit lang mi hable na abo constitution sujak tongo na ainu sujak tongo. This is a very vital question. Hengkai nung kok yung jo Tripuri nung who are you? I'm Tripuri. O kok these betam sa poison thang nung o hani busano. Oroni laibuma, oroni hukumu, oroni tradition. Jotin buwa grano. From thang oble. Hengkai nung orot jara jung siri jara Tripura tongai paijak. Dia pemang tong jamai dia tong kaipeng tong mol samung tong rangkolong tong ucoy tong koloi tong jauh tu no jung Tripuri. Asiri sini sini sei subraja ni mol ni sini jung Tripuri sini pajak. Hengkai jung oh identity no jung roh mana ruk nai. Jung tini SD ma facility bangkai jung tini tangkai nung tak pun jalan nung sampai SD tunggu. Jung bukan SD ni sasaba. O jaga angke sanam amo to chono dhuka siri jag ma hayong jak tong siblang ta karono kha chini history live bumao si sing Tripuri ni phaike hengke actually chini o live buma ne hote ba rasmala porine na age chono sujug re jaglia rasmala na bijra sanam jakha rasmala sogi khibi jakha bi chandra library ni chini kabang document ro destroy khai jakha abon phale katal khai chono kaisa mokolo kaisa porda phanang mane Chosma ka obo tin to khabo obo o chini je segoi na jak chini identity no chung tesa chung songse mati sanai chini simur sini mori no proudly bukung kuchuk ngoi khakrab no togoi yak sakati se chung masanai chung Tripuri. We are proud to be Tripuri. Hengkai tek sa no jaga tabu chung joto kok sai tong joto bedo kok sre tini chini takuk chakma takuk ro sang phai bro Tripuri no sabok sauje are Tripura chung ase kha chung Tripuri ukon naglanu naga obodin ni kaipen wakan sai tongo morson ko sai tongo gajara ko speak borto joto sawono hengke joto tabu opon tabu joto relax khai tong tabu o jaga antak se sungong ke sar je sini sijak nukjak ba sini age rogo chini democratic right da jara mantri minister ba mane representative bang thangnai ro public representative bang thangnai rokse sondok hanjagai bu sering tribal hanjagai bu sering upojati hanjagai bu sering tongnai rok political acta jono bibhinno chini o hai nangmani issue rong tei borok kaisa major kaisa effect khlayo tak isingke dormo o jaga political leader rok ba political party rok ni leader rok ba narok karanglai dene ka borok ke narok ne u je tabok je mission tui chini one identity noti je samung khaitangman abono bono reaction tamahin asing abo poriskar ke sinina nangano sabo chini phajing sabo buni phajing ek tak isingke ধর্ম o jaga kuno ধর্ম tongnani kogya jehetu identity ni bishoy ke ধর্ম ni Christian nongtun Buddhist nongtun Hindu nongtun borok bele norok bahike reaction mangka tamo ki film man khuk kaisa kaham gotna san to jonga chung u korbugo chung fast jam to joleo chung fast festival khlayo thik 12 baji ka jotne ko mum jam kha chung smai tan kha je Tripura habo chung joto jara achana siri semi boagra chung no kathai ton ma chung no smai tan kha chung no kathai ton ma chung no phungui klang thanga chung tabuk o boagan bungai chung kathai ton chung smai tan nei o smai chung tam leka pole chini ocha pheka ocha pai aha durna dasana chung asibad rika rohna nini buddhist ne mong pheka bo phai nini o sanskrit sai bo chung asibad klangka father pheka bo bailo poribai chung asibad riklang thanga mane chung secular hindu tongkha khicham tong sopekha buddhist phai sopekha secular chini buokran chin buokra angmoni khlayo India wo chini buokran chonai kotor kok secular nung sai nung truk sabai plan juddong chini pro chini buokra truk sabai plan juddong bin seta senapati se truksa ne gedi yani modis nam klan thanga Buddhist rong no uko nini Buddha mondis nam klan thanga kano ni psingo Moriam Nogor kano uje tahi bono mission compound jotin raja dang klan thanga bro kata busu mondir sang klan thanga ma raja to nijo Hindu to mane kintu potam raja Hindu phanom bojo to religion no
bo to tongthar no chung dharma tongthar himle jo tongthar no bo borom ri thanga bo ke raja chung tam surung klang thanga chung secular na saiklan thanga raja tum ta cham frung klang thanga bkha karung kuarung nani tesa tam frung klang thanga halok bolai kathalai tongenani henge o raja ni je biti dong raja phunjala amro no chung korokha ni no chini sinimung chini kanmung chungmung koklam joto kisu tini komor thang আচ্ছা নুন তো আবার ধর্ম নেই কাছে কক সাকা ধর্ম হিন্দু বুদ্ধি যত আশীর্বাদ খাই কলাং থাকা পয়লা সময় বরণে মন্ত্র পলিটিক্যাল লিডার হলে নরং আমরা চাঁদে আংনাই রক মোবাইল বব হাই কোনো রিঅ্যাকশন রলে ফিতে ফাইকা তাবো না chung khai chung abo chung extensive tong khai chung strictly ab no non political chung to ni ora কোনো politics no chung কোনো politics ni exist chung kok saya কোনো political party saya tai teha chini ka strict ni rule o jagan chini stage chung jara social leader chung bro se chung o jaga bisi chung tamriu au chung bro no tamphia o somang khang ko ya chini ko social unity chini slogan tamo social unity is our strength chung political divided ungmano rajniti chung divided ang BJP ungmano ang CPM ungmano ang Congress ungmano ang ANP ungmano ang IPP ungmano ang TSP ungmano auno ke ungmano কিন্তু চিনি বড় সাইত আমনে আংপলা তিপ্লাসা চিনি যে মহারাজ পদুর কিশোর মানিক দেবন সাইত মানে তিপ্লাসা হেকে ও আইডেন্টিটি নি জং পাইডেন্টি জং তাপ্রিও জং পলিটিক্স জং ডিভাইড জং মানো বাট সুইচুয়ালি উই ক্যান বি ইউনাইটেড ও মেসেজ নো জং সমাজ নি দাঁতাম চিনি মহাথানো তাই কেসে সময় কে স্যার নরক সাব নরক মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সাব শিকলারক যদি নরক নিনি কক সামানো তাবা সাজাগাই ওয়ান আইডেন্টিটি কক সাজাগাই সেকুলার নি কক সাজাগাই যদি নরক বাই করংনা নি হিকে নরক নি করবাই করংই সামুং তানাকে নরক বরক ন বাহিকে লামজার সানে বরক বাই বাহিকে করংনাই আবরক কে বাহি আর নরক যে বিশিকনি রুমই প্রোগ্রাম পান্দা কতর খাইতং abo ki hapangni chuba chugwai de man nal bo bhai ke chuba chugwai noro abek khlaile tonga chung কোনো গভর্নমেন্ট chung help chung naya ab khani ni jonogoni chuba chuba sabo chung sawo nor ni festival nor ya chakle di nor pilai di nor no apna palai di o nor ni festival o MBWS festival ya burjotun exact pario tini chubalai buturok seang phari tolayo তিনি ও কলই সমাজ না রাই কলই রাই ককসা আংথাং ককসা লাগে ব্রক বাই কিন্তু অনেকবার কক মাসাগা হদা বাইক চুং কক সালাইকা অব তুই যত কক সালাইকা সাকা অব নরনি ফেস্টিভ্যাল অব এমবিডারসিন ফেস্টিভ্যাল ইয়া অব তংবানি কামাই থাকা চুং তেসা আপনি সিচারি দিবিকা তেসা চুং সাইমানো যে এক সময় দিনি এমন কি দিনি এই আর্লি 70 জাতুই ক্যালেন্ডার আমরা যত নিনি দলিল লগত ত্রিপ্রাব্দ তংবানি অসত হুজাক পাইখা তারপরে তাইসে সিজা তেস বললে ঠিক অবতীর্ণ চুঙ্গ ও যে চিনি যে হসম বুঝেন যে থিম হালক চুঁতে সসে সিচার টিভি ইতিহাস নিশ্চয় চুং তেসা অবন লাইভ মনে চুং সংসারই তিনি অবন চিনি দফান থেমি চুং জাফাইতে ফেকা অবন থানানো বরংনি দায়িত্ব তেসা ইন্টারেস্টিং পেপার চুং বর্ষিম চাংখাব চিনি চন্দ্র মকসন চিনি চুং চাংলাইও আং কাইসা কক সান্দো যে অনেক চুং সালে রাসমালা আবো তামো বিশেষ যুগে অমুগিয়া তমুগিয়া আবো সেনকি রামুসান আং কাইসা কক সানো কেউ কি নিনি বাইবেল ন অসির খাইদামান কেউ কি নিনি মহাভারত ন অসির খাইদামান কেউ কেউ নিনি রামায়ণ অসিবা খাইমান গাই চিনি রাসমালা খান জান অসির খাইলামা ও চিন্তানি চিনি ধর্মগ্রন্থ চিনি দফানে ধর্মগ্রন্থ হবো যেরকম গ্রন্থ সাহেব যেরকম নিনি শিখ গ্রন্থনি যেরকম কথার বাইবেল যেরকম নিনি খ্রিস্টান কথার রামায়ণ মহাভারত যেরকম হিন্দু কথার রাজমালা চিনি তান কথার সাইমন চিনি দাদু সং চিনি দাবুরা সং চিনি চুচু সং রাজমালা পড়ে পড়া তুকুলাই ব্র মতাই সাতরাই সাগয় খুলুময় তারপর সে ব্রক রাজমালা পড়লাই বলে নুখা স্যার কাইসা কচাক খে খুমবাই খাওই রাজমালা খাজা খে আং কাইসা রাজমালা মা পড়ে খা ও চিনি ইয়ারু হবো আপনি চুং কোন চুং পগই মায়া চুং ওয়াসু তঙ্গ ও রাজমালানি 800 years পাবলিক চুং পালাইলে চুং তাও প্ল্যান নালাই তঙ্গ চুং খাইলে নেব বুঝু চিনি ইতিহাস ন
tabu ketar ne tabu ঐতিহাসিক বিধিনে অপন খানি বাক্সা চিনি ইতিহাস নাকি এই 500 বছরনি বেশি সায়াপং 7000 বছরনি কাচাম তাও থানে যত নিনি আসাম যত জায়গানে বুমুং যত কবর বুমবাই গয় হাতেसिम গৌহাটি উংখা বরাগিয়া বরক তুইমা তংমানি মাইকেবাং মাইবাং হাসানसिम आसाम अब चिन कोखाय मांगब्ले गंगाना chung sangroma hino brahmaputra no chung tuyung hino tano borak tu mana taise ko ni borak tu taise tam tong kholongma tabu silchor o kholongma o chin dajan tong jaga bo যখন দাক্ষিণ সাবে বিপ্লতি ওয়ালাই দেবা দুই ভাই ওয়ালাই এসে ব্রক কমে ফেয়ে দেবা স্যাং স্যাকলাই তার মানে বফংখাই chung mangkha tai yang o jata dimasarok tong lekha dimasarok tabu borok obno muitu khlaioi jeta je damabai borok tok rathawo motai ripro tin pod borok bofong thepaya borok kin tabu chuno muitu narle chungsi pogol bon pokha hingga abo to live ekdom nung sujek nung tin obno suklori tam rinai obse heble yang ang samanta je tani gongane bungbo boyo tan sangromoi sujak tongani cikon dofa ke cikon dofa ne cikon kono kurang tongla India wo oti bungbai able India jotoni bagoi jongbo Indian ni besar jotono kurang matong ne jotono jani boron ma ya fane jani identity ma ya fane ob constitution sujak obne keu segoi meya jungsi sia rungya কনসাস যে হিনেসি বুইস্টুনে সেগুইত লং তং যখন চুন ট্রাইবেল হিন আনকাপশন ট্রাইবেল সাকা আং বেলেক ইনসাল্টেড ফিল খাইও আমার সামনে তানকে চিন পত্র পত্রিকা রক চুনসু ইনসাল্ট খাই ডেইলি ট্রাইবেল নিনি বক্তা লিখবো ট্রাইবেল নিনি টিভি রগ যা চ্যানেল রক সাকা ট্রাইবেল কাই চুন ত্রিপুরি হিন তাম বনে তাম সম্বনাং যাক ও কোনো নিষিদ্ধ শব্দ বেন খাইজার শব্দ যারা নাগাল্যান্ড নাগা হিমানো মণিপুর তঙ্গ যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বাঙালি হিমানো পাঞ্জাবি যারা পাঞ্জাবি হিমানো অত নং ত্রিপুরা যা তখন নং ত্রিপুরি সাইমিয়া অবাকে তা বহু যুক্তি নিকো গব অবনো আনকনস্টিটিউশনাল চুং অবশ্য আবু চুং চিনি দফা থানচক চুং মাসানাই অবতি চুং অপমান তালাইসিদি খরাং কাসানা নাং tong tabo yang sardar dulan o khorang bisik tham taklaibai ko sugo phaiga siklarok busuk sakang jong tasing musungmon nang amana sungmon siklarok busuk khasrangai norone loge thanglai tong phailai tong khatabo busuk pirlai mangkha norok abo actually taklaibe to bisi tam mane tongo pilla chung joliao khapruk apruni slai taklai je nukjong mani taklai chini program belaino advance nini timbo saimanna jara kokborok kok tripurani tim thanai rok gonda teisa tabuk borobo saiman nai ar gonda teisani je youth rock belano proactive ebong chini program pray 2 weeks sikangno chini already chini banner chini mane dies dangsa abdar to sanamjak paikha ke just singtabu wait khai tongo chini program ne bagai enke particularly youth ne sanat thanga enke youth ni pelai no kaham response mar tong sa tabuni youth rong ka khoi belai ni intelligent karon bro first generation biya second generation biya third generation ba fourth generation youth chole tong chini chara eke age jemon ani ma babu song porasana kri pheba ang tabu porasana kha ani busa ani sala tabu sinako bro tabu mane generation ni je obo advancement mane obo tabu advance na ko ke tabuni youth rok belai no advance bro tam hamya bro kaham saimano ebong chini je jati je kamai thang tongmani chini je culture tradition je kamai thang tongmani abo tabu revive tongo ebong chung restoration phaina ba nai tongo ebong chini charai rok jara youth tongnai rok sikla engthung ba sikling thung baro onekta ebek ning tongo ebong ono masukti berok samklai tongo oboni response heke oboni loge tasing chini da bijoy samani je chini identity no bhai kitlang thangka omta sha mas office nai tasing je newspaper thung banini media thung banini political leader thung tasing nang bokok saka kong no political leader thangai jepruk basan raka ke tribal bangla bai basan raka ke upojati kok phayo
इंग्लिश बेबासन रखा के ट्राइबल पिनाय हिंदी बेबासन रखा के जनजाति फाइपियो का कौ बरो बेबासन रखे संदुक सिंह फिका संदुक मैया सनाय बुकुम बारा अमहाय जिन परिचय थांबो नागिरदे माने जानि जा बुखु फाइते लिडार खाके न हायनो मंग फारिक लां थांनो जनो इ संदुक कक्थाइबो नागिरदे भागि भागिया ताई कक्थाइसे करिगासिनि जातिनि परिचय जोंनि त्रिपुरी जाति जोंनि बिराट कटर एवं कुचुक जाति अबनसे जों तासे संदुक खाके बा जों एकदम ब जागा थांसयका गोसोंनाय बुदुक अमो ब जागानि ट्रांसलेट खायजाका उपजाति वार्डनि से ट्रांसलेट खाइ संदुक रामजाखा नागिरदे उपजाति माने जोंनि कुनु जातनि करि उप माने ब्रांच बेडा खाइ इखो संदुक तांखा गोसोंनाय बुदुक जों बफां रगो जेमन गोबां बांखाय बुदुक रग नुया देबा बाव बफां माया गोसोंजि माया बा गासैजि माया अमहाय जागा चनो तलांगिरिका संदुक अब के चिनि जातिनि परिचय जे जाति 60,000 बছর राजत्व खालायफैका बसुक चिनि ग्लोरियस हिस्ट्री दं ओ हिस्ट्री की संदुगु सयका जों बुदुगु सयका जों बासासि माया ओ जागा सयका चिनि परिचय तबो के चिनि हिंदी भाषी रखे तब साइ दं जनजाति दं फैका एभ्रीवन इज जनजाति सब जनजाति बा जतन जनजाति बोले नागा रखे जनजाति देबा कि जों बरंनि नागा दे लव टू बी कॉल्ड एज नागा and they are being they feel honored miju angpor jefro bong miju sagang ke bar they feel honored and anambo jefro jodi ano tripuri hene jodi ano address kagang ke I really feel honored when you ning jefro ano tribal upojati jonati hinga ke you are insulting me you are disrespecting and dishonoring me directly ningani hado se hat layabo and habo nang lathir maklayobo हेंके अबनो आनी नदी बाहाय के मीडिया रखबो जनो चिनि परिचय नष्ट खालाय दंखा ताहि चिनि दाबि जाय सामाको न्यूज़पेपर नायदि त बुरै खरकसा तबसे एक्सीडेंट थैके आबा चिनि सराय खरकसा एक्सीडेंट तिब्रा सब बसारो कायसा न्यूज़पेपर नि आर्टिकल कयबार सुई खरकसा उपजाति सेले एकजन उपजाति सेले मारा गेलो बा एंखा उपजाति नै माने फार्स्ट इज मी लास्ट जरा उपजाति व्हाट यूज खायो माने अब बाहाय के जनो सिनि माने त्रिपुरी जातिनि जे परिचय न बाहाय सकमरि क्लां थांनाय दि अब समटाइम आबना वासाव जुका वासाव जे ओ इंटेंशनल खायमा खायमा दं आं तन बै हिमनायले बर' खरकसा गाहामनो जदि आं बनो देलि कबर ताइ खरकसाबो साकाबनो कबर ताइ खरकसाबो साकाबनो कबर ओ बर' गाहाम ब पिला लबा संनाय आं कबर याबलै ब रेजिस्ट खायनाय आं गाहामनो ब्ले तानन कबर हिमबा आं कबर या नेबो रेजिस्ट खायनाय साल 2 साल तामो भाके 100 जन 200 जन बर' डेली प्राय मास कैसा लिङा तंखांके आफरके बिनि बखरगो वासमो फाइसने जे फिजिकल डिफेक्ट से तंना आनी अब 100 जन बर' 200 जन बर' आनो कबर नि साइतंगा हेंके ऑटोमेटिकली ओ बर' काहा ब कबर हाकेन वासना चंगसिनाय ठीक नि मीडिया जेमन न्यूज़पेपर डेली खरकसा बर' चिनि बर' रेपिं थैका बा एक्सीडेंट थैका अबनो कयबार ब उपजाति वर्ड नि यूज खायने देरो इंग्लिश न्यूज़पेपर हंके नायदि ट्राइबल हिंदी यूज खायने बनो हिंदी न्यूज़पेपर नायखा के नंग नारबो तिनि हिंदी करि खबर तब आगुलि जदि हिंदी बनो खर काके जनजाति हिन लायनाय के क बर' न्यूज़पेपर के तंग खायनाय और बतासे संदुक माने नों बर' काहाम कबर हन माने न्यूज़पेपर तो डेली नखर 30 दिन 30 बार 100 दिन 100 बार 1000 दिन 1000 बार नो संदुक उपजाति जनजाति हेंके जोंबा डेली सिनुगु दङ डेली सि परि दङ के जोंबा उपजाति नब्लै माने निनि थै हानो फानागि खिबियो बनो थै हानो फाना खिबियो जेमन ककथाय आमा ककथाय तिनि जिबो मसन के ओ आमा तिनि यासि बुजुगो के सांखाइबो ओ आमा तिनि खुंजुमे जाफुर ओ आमा माने तिनि बाहान जेमन आमा ककथाय सनाम दङ हायके उ बरक बम तंग हायका सिनि त्रिपुरी जातिनो लुप्त खाना बगे बा सकमै रहना बगे इंटेंशनली अबनो फ्लाइमा हाके आं आनि व्यक्तिगत आं पर्सनली अबनो फील खायो कारण अबनो रियलाइज खायना मान खाजे तब अम हाकेन बरक तनो सकमै दं अबन तिनि अबको मीडिया ने ककसाव ठीक अम हाकेन पॉलिटिकल लीडर अबो सिनि आइडेंटिटी नष्ट खाय दं गोबां जनसाधारणनि जन अबंखा के एसएमए बसकाम बस ट्राइबल उपजाति अम हाके सनत फेका
বেশ কোনো যারা চিনি লামা হিমনাই অকরা চাকরা রাখবো কোনো না কোনো জায়গায় অনেকভাবে চিনি পরিচিত যেমন गोबां मोजांनि अर्गानाइजेशन फारथानि थांथानियाव पलिटिकल अर्गानाइजेशन मानो सशियल अर्गानाइजेशन मानो कक बरोबै कक थाइ फारियागै ट्राइबल वार्ड यूज खायो उपजाति वार्ड यूज खायो जनजाति वार्ड यूज खायो तंगै नानि इंडिजिनियस वार्ड यूज खायो तंगयो इट इज भेरी मच अनफॉर्चुनेट सिनि अब बुद्धिजीवीनि बसिबो मासिम सामख्लाय तंगो इज भेरी मच अनफॉर्चुनेट ठीक है all jagao angkai samusum ke sir ट्राइबल उपजाति हिनी जे पत्र पत्रिका रोगो सयो अब तो डॉक्यूमेंट प्रूफ किंतु संग अब जे कोनो मथा बा व्यक्तिगत बा साइचुंसा अब न लीगली कैसे अब न को पिटिशन खैमे यदे chung to ta chung tam phai wa chung tabu jo do hoda tiye chung kaisa comedy khana ni chung tam khai tong lai or apex bullet tripri halok ni ko danai henke abo sawan sara jaga even government ni document rogo porjonto se ab hai sijak tongo even মানে নিনি ম্যানিফেস্টো হন্দে বা নিনি ও সুবিনে টুবিনের অনেক কিছু ব্যাপার তো গভর্নমেন্ট নি গেদার কিন্তু উপজাতি শব্দ লাগালো দং আবন রিমুভ খাইনান হেকে নং আং বুখক বাইতিনি সালাইকা পলিটিক্যাল হাইং দে হাইনি ওবো বাই ওংলাইगला লিগালি ক্যাম্পেইন থংনা নং কিন্তু মুভমেন্ট কিন্তু লিগেল থাঙ্গা হেঙ্গে কে অবনতি কারণ অব নরক যেভাবে আনো গ্রাউন্ড রেখা যে গ্রাউন্ড নিতে কক সাগা অব টোটাল ইলিগেল ওয়ার্ডসে কাইসা দ ফানো এক্সপ্লয়েট খাইমানিছে হেঙ্কে অব তো চিনি কনস্টিটিউশন করে অব টোটালি অব লিগেল প্রসেস থাঙ্গে ইলিগেল অবন টোটালি স্টপ সে খাইমানো अपन बागै नरक अब रगनो थिनागा वान सकनानि कोनो जत जाब लाइखाना ताबन तिमी वान सक लाइने ना पला ताब chung पला jas chung je oje ebiti je khamane he obni bising tui chung jo to newspaper na chung chiti suinai henceforth nok obote klai chung opon ta khasi di joto media tong chung promo suinai joto political party tong joto no chung chiti suinai je henceforth nok chung no I hani basa tripura hani basa no tripura ni inglai sidi ono জনজাতি হিনয় উপজাতি হিনয় সংদুক হিনয় ট্রাইবেল হিনয় সারবুমরুম দম তাম দাম বুমরুম জুনো তংতুই চাতুই থুতুই তাংতুই তাইলে চিনি বরমনো তাসেকসিদি জুনো পন্তাকাসিদি অকক বিতি জুং পিনাই ताबंके पाइथा ताखुते बुखुकसन जरा पाइनेनि फाइसिं ताबंके सर ताकलाइ नि ओ हालक फेस्टिवल डिग्निटारिज रके साबो फाइटं बाहायके प्रोग्राम नरक संसालाइ तंखा अब किसे वॉल्यूम माने चिनि बरक रक मानजागनानि वॉल्यूम रक बुसुक ताकलाइ जों तो ताकलाइ तो खाखलायो 50,000 एक्सिट दुखमनो जे फाइनल रक এই চিনি বুয়ারা বখাই চিফ গেস্ট অরনি এখানে রাজমাতা বো তালে ফাই সক পাইনাই বিন বুসু সরি হামে বয়স মুন থাকা হেম বসে তাই বো ইন্টারেস্ট ফুং জায়গা মানে হালক ফেস্টিভ্যাল এত বতা ই কক থাইনা এত বড় হাম যাবে খেতে আং যত কম পিলো কক সারাইবলে যত দাম কই যত নে কক থাইজা কে বো বনে লাইয়া চা জায়গা পাই ব্র কে হালক উসু কান তো কক থাইন সালাই ব্র এখানে চিনি ও ডিমাসা বো সক পাইনাই डॉक्टर मोतीलाल नोनिसा बो दिमा साहित्य सभानि एक्स प्रेसिडेंट बो आसामनि एक्स डाइरेक्टर तमनि हेल्थ डाइरेक्टर तमनि बो सकपाइनाय जत चिनि हदन जत अक्रारक निनि जेमन कलैराय बो सकपाइनाय ओ रे उचेरंनि शेरपानि बखा राजा शेरपा बनि शेरपा सकपाइनाय मरसुनि जतन फाबिनाय हरा अक्रा फाबिनाय जतन फाबिनाय ताकलाय बांला हानि रखे केउ फाइदे त ए ताकलाय chung अबर chung जुगाजुग खाय मालिया नेक्स्ट इयर chung तिमना बगे बर chung आसो बरक ताबो त निनि इलेक्शन तंग बले और बागै सबो बुंगिया सरता कैसे के आसुक बरक थांनाय गंदा तैसाव तंगनानि चानानि आबहाय व्यवस्था र अब के यूनिक ओ जगह माने जतो तामो ए जतो ओ जगह निनि गनासरंका जतो हदान बरक तंबायो देबर जमातिया रियां काइपें जतन तंबायो जगह बाय जतन सांग फैलाका जगह सिकलां थों ए अक्रां थों जतन सांग फैलाका तंगनानि चानानि व्यवस्था मुबे के बरो ए स्कुल रक तामो रक बेहा बरो गेस बुट लांनानै
अवधि खालायनाय Ike sir ta kaisa no ke program lab no bahai ke sang ara ki bofai program kok nar lai mani program malai mani program abani kare ki hukum horglang ai de hukum hukum tongnai hukum karan ochu joto aro tini busu 20টা hodani 20 রকম dance ini tamo dress kanoi je tam costume show tongnai gatam ekbon jot samung tongnai already সময় যচং মারি নাই ব্রং যতন ফাই ফুংনা মুসুং জায়গা যতন ফাই ফুংনা মুসুং গেতে হাসা তালাই বলে চং এই যদি যত কিছু ঠিক থাক তংখাই চং ও রাজা যে যতন হদাবাই যে প্রথমে যে মাইচালে মানে অব চং তালাই চেনানে চং আসু তংলাই হদা করা এই যতনে হগা বুগাই চং তাইসা কতাল খাই চং কাইসা হাবনাবো কতাল কাইসা লাই বুমা চ্যাংজনা ফাইছে চিনি Tripura haste sekang itu, kita sama tu, jong fast jong juara tadi Mumbai tamu apa nih jong tamu mana, monco nih bumbu jong rajan Mumbai paru jong, juara tadi jangkas, juara tadi, karena semua tangga bibru aku tak kayak setu di Mumbai ini, itu lah pasti ngomong apa ini tahu, yang kayak apa, salah satu angkut tonglak. Develop nu cot matang apa nih, jadi bikin diam bay. Kintu, ani je kusung ni per kusung jadi, ani generation brok apa palai tangan ini brok. Mana barzah di mana? Engkau pertama setin perines raja abdi kelai, eksos raja teman-teman apa raja Mumbai, apa monjen Mumbai pasang nih berarti. Jono bahai no thangna ni musuguri dika pia angle sogi mangla khatak lai ani korma hamliya kapal hamliya ani team already gonda sora thangi sogi kya heke tabu lukurok no to lukurok jara nai tone khapane takhuk bukhuk song tapok di 7 tarik ni Januari gonda tisa AC school nokla ungnai osmo bujon tai halok festival যেভাবে जों খানাকা বাবাইনি নিনে ইয়াকসে ইয়াগরা সিনি স্যার দেবদুলাল ত্রিপুরা তাই স্যার বিজয় দেববর্মানি খুকতেই থিনাঙ্গ ত্রিপুরা হাস্তিনি যতন সাতের গতরংনাই ও হালক ফেস্টিভ্যাল আব হাইমা তংজাগা আং ফিয়া ও হালক ফেস্টিভ্যাল তাকলাই নরক বাহাইনো নুকসং নাইসং অংনানি বাগै আং কক ত্রিপুরা নङै আং বাহাইনো কবগো তামনিবা যেভাবে আং খানাকা আং বাই থাং মাংখাকে ফিয়া আং বেলে আনফরচুনেট হররগে হেলিকপ্টার সার্ভিস রা তংকে হয়তো থাং মাংখাম কিন্তু আ জায়গা থাংনানি 3 ঘন্টা নাङो ফাইনানি 3 ঘন্টা নাङा आ জায়গাও অফিস খুবই जों বরক বাং থাইবা স্যার তাইছে নং লোক ফিয়া কক রেখা খালি আং যে সেগো মানজাংনাই একা স্যার পাইথাক তাবো নং লোকরকন কক কাসার কক কবং মংরে jadi takla one vision one mission one vision one identity obosini slogan hengkai tabu dofa thansok nabai jora sokpaikha joto hoda mile chung chini sini mong chung taisa songsana jora sokpaikha I halak fossil bising ti khlaino o halak bojagnai chini sini mong chung cha kipli mannai chini identity chung ta kipli mannai ani takhuk bukhuk okra sikla charai jotono ang kobokhoro jotono phai manjak phaidi tirpan joto lama odino gonda tuiso phaioi oro pa phaitung jotrani kobong nargono ajate khulumaya pharai ani komno parika sar tripan mahai nung hai bai kobok mung bai kere na taklai ang sogi malai phan ni bising ti toisa kobok mung nai tong nai takhuk tai bukhuk songno पहिला no hasini ani bukhak tai yang nongno happy halok festival ni yang wish khlayo jorama khangke chini halok festival phai manjak di chini age bobagra song khlai klang thangmani hosam bojon o halok festival obo haino eka oro phai manjak makhangke balaino जों khatong thangnai ege chini phai tongnai katal generation rokbo taisa mane khasrangi srangsa phainai chini jatino ba chini identity no bhaike जों rokha khlai mannai abono boni khasrangi taisa जों biskango lama ka hamke mana hin khaklayo enke taklai tasing chini taku okra dabi jaba saka je chini joto hoda okra chini dofani o hoda okra ni bising जों taklai micro thansa chalane bo hosam bojon khlailai enke haino hai taisa kobogwang chini naitung nai takhuk tai bukhuk songno norongno je chini o halok festival phai manjage chini program no
बेलाय बेलाय खालामनो साक्सेसफुल खाना बागै खलमखा Ike jotono khanapane khabangai takukte bukuk song halok festival moito narik di 7 tarik tai 8 tarik Januari wo simi hukumu mukumuya kabang ma 7,000 bisini chini huijak lai bumarok teruk peplari nani samung ngnai halok festival norok gadali mangke nuk song mangke nai song iman bekhanke simi hukumu mukumuya ara ngnai nini tipra sarok ni siri sitini chamung tai chamung ni rogwahini jeng phaljangnai nuknai rokni khanawo eke joto dofani hoda okra rok si manjaginai borokni kanmung chumung bai borokni siri sitini tongmung bai aboni loge tiprasa dofani nuichi bosongni kanmung chumung costume surok bahaino aro phono jangnai abono khoboi tai juda panda luaji laikha Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni krangi taibu kabangma mo thaga dali tong ang mo thani bu morok jotono pogi thangbai kha phia chini tv wo cholai tong nai de aboni kaisa khuk nai thatok ra chamung sanamjakha sinisar Vikas Rai Dev Burmani suijak ra chamung bai boni compose ni ra chamung bai chung abo gonta o aisa ke norok no phonogoi tongo kobok mani bagai a halok festival lo norok phai manjak hebedi phia jora phaikya angbo masao jora phaikya thansang lainani nijini sinimung identity nijini identity kerinke nijini dofa kare hoda kare nijini ha kare yang thanai takho te pukuk song jora tongko u jora wono sing thansang lainani lama halok festival in bisingte o halok bai halok manjolai men bisingte norongno tini jorani kok pandawo osu jatino halok festival lo manjak ni bagai 7 January 8 January o manjagini ni bagai kok kasare orono jorani kok panda paikha kok triperni jotono khulumka sar sone jotono khulumka jotono hambai